पहचान ही CDA मजदूर यूनियन की उसकी कारकर्दगी है। मंशूर हमने जो दिया है, इंशाअल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से इसके एक एक नकात पे अमल करेंगे। और हमने हमेशा डायलॉग की सियासत किया है, कानून के अंदर रह कर किया है। पहले भी CDA मजदूर यूनियन जो है, अल्लाह ताला ने उसे इतनी कामयाबियाँ दी हैं कि जो CDA के मुलाजमीन को मिलता है वो पाकिस्तान के किसी इदारे में नहीं मिलता। ये सब मेरे रब का करम है और नीयतों का समर है। चूँकि हमारा माटो है कि अल्लाह ताला का फरमान है कि मेरी मखलूक की खिदमत सबसे बड़ी इबादत है। अगर आप इसको बुनियाद बना लें, मिशन बना लें, तो फिर मेरा रब जो है वो आपके लिए, हम सब के लिए कामयाबी के रास्ते हैं खोल देता है। हमारे इदारे में CDA मजदूर यूनियन ने 3 दफ़े हैट्रिक मुकम्मल किया है और वो कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर तमाम को जो मज़दूरों के ख़िलाफ़ हैं वो सब के सब हमारे रास्ते में दीवार बन के खड़े होते हैं। लेकिन मेरे अल्लाह और उसके हबीब के सदक़े चौधरी यासीन उसको टीम ने को अल्लाह ताला ने ऐसे ऐसे काम लिए हैं जो तारीख़ का हिस्सा है। मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि आज CDA के तमाम मुलाजमीन के हमारे दौर में उनके अपग्रेडेशन हुई। हमारे इदारे में कोई क्लास 4 का मुलाजम भी 1 नंबर में नहीं, 5 नंबर में है। 4000 हमने प्लाट दिए, फिर हमने 4000 और मंजूर कराए। ये बदनसीबी है कि हमारे ही मुखालफों ने उनके ख़िलाफ़ स्टे ले लिया। अब वो 2018 के अंदर हमने हाई कोर्ट से केस जीता, अल्लाह को मंजूर हुआ, अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी, कामयाबी दी। तो मैं यकीन दिलाता हूँ आपके चैनल के ज़रिए कि अब ये आखिरी उम्र का जो है, मैं अल्लाह ने मुझे एक नई ज़िंदगी दी। मैं कोरोना जैसी मुल्क बीमारी से बच के आया हूँ। मैंने अहद किया है अपने खुदा से कि ये बाकी मानदा ज़िंदगी जो है, साबका गलतियों से सबक सीख के मज़दूरों की खुशहाली, अदारे को बेहतरी और शहरियों, इस्लामाबाद के शहरियों की खिदमत के लिए इंशाअल्लाह हम करेंगे। और फिर मेरे खुदा को मंजूर हुआ तो CDA का मज़दूर एक मॉडल मज़दूर के तौर पे पूरे पाकिस्तान में जाना जाएगा, पहचाना जाएगा। जिस तरह हमारे चेयरमैन साहब आमिर अहमद अली साहब जब से आए हैं, हमारे इदारे को उन्होंने शहरियों की खिदमत के हवाले से जो बुनियादी हमारा फ़र्ज़ है, आज शहर में बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं और आज शहर में बाकायदा ग्रीनरी भी है, फूल भी लग रहे हैं, फलदार पौधे भी लग रहे हैं। आज कारपेटिंग भी हो रही है। आज पूरी स्ट्रीट लाइट जो है वो फंक्शनल है। मैं आपके चैनल के ज़रिए तमाम मुतल्लिका हुकाम को ये कहना चाहता हूँ कि चौधरी यासीन की पूरी एक तारीख़ है। मैंने कभी अपनी ज़िंदगी के अंदर खिलाफ़ कानून कोई काम नहीं किया। मैं हल्ला गुल्ले की सियासत पे यकीन नहीं रखता, मैं डायलॉग की सियासत पे यकीन रखता हूँ। अल्लाह ताला की मेहरबानी से रेफरेंडम में कामयाबी के बाद एक नए अंदाज में चौधरी यासीन काम करेगा। उसकी टीम जो है, अब हज़ारों की तादाद में लोग, नौजवान और बड़े बड़े तजर्बाकार लोग जो हैं वो मेरे हम सफ़र हैं। हमारा इंशाअल्लाह ताला एक बड़ा वसी तजर्बा है हमारे CDA मजदूर यूनियन चौधरी यासीन ग्रुप का कि माशाल्लाह इसमें बड़े पढ़े लिखे लोग हैं और इंटरनेशनल विजन वाले हैं। जिस तरह हमारी टीम वर्कर फेडरेशन ILO से मुंसलिक है और हमारे पास वो उस लेवल के लोग हैं जो हम मंशूर मंजूर कराना पहले भी कराए हैं और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी उम्मीद है कि हम इस इंतज़ामिया से ये हकूक़ मज़दूर को ले कर देने में कामयाब होंगे। वहाँ पे सिर्फ अमानुल्लाह ही गया है। आप ये देख लें कि कैमरा और सोशल मीडिया दौर में आज झूठ नहीं चल सकता। वहाँ पे सिर्फ अमानुल्लाह ही गया है। अगर वो उसका ग्रुप जाता तो वह अलहदा से एक अपना जलसा करता। आज तक उन्होंने कार्नर मीटिंग नहीं की। उसके साथ 4 से 5 लोग गए हैं, बाकी अक्सरीती ग्रुप वो हमारे साथ आ चुका है और जो मज़दूर हैं वो भी चौधरी यासीन के साथ खड़े हो गए। इंशाअल्लाह ताला हमारा वोटर, हम आजमाए हुए लोग हैं वोटर को, उनको पता है कि जो हमारी फ़ैल लेते हैं वो हम करा के जाते हैं। तो दूसरी तरफ उनके पास इतना तजर्बा नहीं है कि वो एक दरख्वास्त लिखना भी नहीं आते। तो आप ये गवाही है कि CDA HRD में चले जाएंगे और पाशा साहब के बेटे ने जो एप्लीकेशन दी है वहाँ पे
وہ اس میں لکھا ہے کہ ڈیتھ کوٹے میں مجھے بھرتی کیا جائے، جبکہ اس کے والد صاحب ریٹائر ہو گئے تھے، اس کے بعد ڈیتھ ہوئی تھی، جسے یہی نہیں پتہ کہ ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہوتا ہے وہ فوت ہوتا ہے، وہ ریٹائر میں چلا جاتا ہے، جو دوران سروس فوت ہوتا ہے وہ ڈیتھ کوٹے میں آتا ہے۔ تو جس بندے کو ہمارے مد مقابل وہ آیا جسے اپلیکیشن ہی نہیں لکھنی آتی۔ ووٹر سی ڈی اے کا بالخصوص بڑا شعور والا ووٹر ہے، انہیں پتہ ہے کہ کہاں پہ میرے مسائل حل ہونے ہیں، وہ ہمیں امید ہے کہ چاند ستارے پہ مور لگائے گا اور اپنے خوشحالی کے لیے انشاءاللہ تعالی 17 کے بعد پلاٹ بھی ملیں گے، ملازمین کے بچے بھی بھرتی ہوں گے، اور جو رکے ہوئے کام ہیں انشاءاللہ تعالی سارے، اور منشور جو ہم نے دیا ہے یہ تاریخی منشور ہے، اس میں آپ پڑھ لیں، جو پہلے ہم نے پچھلے 2006 میں دیا تھا اس پہ تقریباً 99% ہم نے عمل کرایا ہے، اب بھی ہمیں امید ہے کہ ہم اس پہ 100% کامیابی حاصل کریں گے۔ سر مزدور یونین چودھری محمد یاسین کو ہم ووٹ دینا چاہتے ہیں۔ مزدوروں کے لیے بہت سے کام کیے چودھری محمد یاسین نے، بھرتی کیے، پلاٹ دیے، اسکیل دیے، بہت سے کام کیے، بہت سے کام۔ یہ کون سا ایک مجبور ٹولہ ہے نا جو مان الا ہے اور جو جمہورہ بچہ ہے، ہم ان کو مانتے نہیں ہیں کیونکہ وہ لیڈر ہی نہیں ہیں۔ تو چودھری محمد یاسین زندہ باد۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں چودھری محمد یاسین کو جتائیں اور اپنے کام جو ہیں مطالبے ہیں وہ پورے کروائیں۔ ہمیشہ سے وہ کام کرتے ہیں، وہ کرتے رہیں گے۔ میں نے سی ڈی اے میں 40 سال ٹریڈ یونین کی ہے، اور فرد کمال پاشا اور سردار اقبال، وہاں بھی میں سینئر وائس پریزیڈنٹ تھا۔ میں نے تقریباً 10 سے 12 سی ڈی اے میں الیکشن لڑے ہیں۔ جو جذبہ اور جو چارج میں آج دیکھ رہا ہوں یہ آخری جلسے میں آج تک نہیں دیکھا۔ اب چونکہ میں بطور سی ڈی اے آفیسر ایسوسیشن بطور چیئرمین کام کر رہا ہوں، میں گزارش کر دوں کہ سی ڈی اے کے تمام آفیسر اور آفیسر وہ سارے چاہتے ہیں کہ چودھری یاسین آئے۔ وجہ کہ انہوں نے اتنے کام کروائے ہیں پہلے، اور چونکہ آفیسر اور آفیشل کے کام کا مطلب ہے کہ سی ڈی اے کو پلاٹ ملتے ہیں تو سب کو ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے میں پوری گارنٹی سے کہتا ہوں کہ یہ ریفرنڈم کم از کم 1000 کی لیڈ سے چودھری یاسین جیتے گا۔ وجہ کہ لوگ چاہتے ہیں کہ پچھلے 3 CBO میں دنیا کا کوئی ایسا کام، بلکہ پورے پاکستان میں لیبر لیڈروں نے ان کے کرائے ہوئے کاموں کو لے کے اپنے اداروں میں جا کے کہا ہے کہ بھائی یہاں تو قرآن کا، آپ سے قرآن کا بھی الاؤنس ملتا ہے، بدبو الاؤنس ملتا ہے، خوشبو الاؤنس ملتا ہے، ہیٹ الاؤنس ملتا ہے۔ تو اس طریقے سے تقریباً میں گزارش کر دوں کہ اس دفعہ ایک تو وہ جو یونین، وہ بھی میرے تجربے میں پہلی دفعہ ہے کہ کوئی یونین جیتے، CBA رہے، اور جو ہی ریفرنڈم آئے تو وہ ہاتھ کھڑے کر دے کہ جی ہم الیکشن نہیں لڑ رہے۔ اس کی مین وجہ یہ تھی کہ چودھری یاسین کا یہ جو ریلا، یہ جو ٹرینڈ ہے، یہ 100% جیتا ہوا ہے اللہ کی مہربانی سے۔ تو میں سی ڈی اے ملازموں، افسروں اور آفیسر دونوں کے لیے یہ بہتر ہے کہ چودھری یاسین آئے، چونکہ وہ ورکر فیڈریشن کا بھی جنرل سیکرٹری ہے، اس کی ایک پہچان ہے۔ پھر وہ جو بورڈ میں بیٹھ کے ڈیبیٹ کرتا ہے، میں ان کے ساتھ ڈپٹی جنرل سیکرٹری رہوں، وہ ایک انوکھا انداز ہے۔ وہ افسر کے مزاج کے مطابق بات کر کے اور اپنی بات منوا لیتا ہے، اور اگر ایک دن نہیں تو دوسرے دن جا کے منوا لیتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی میں ایک پرانا لیبر لیڈر ہونے کی حیثیت سے اور موجودہ سی ڈی اے آل آفیسر ایسوسیشن کا چیئرمین، چونکہ ہماری اخلاقی حمایت ان کے ساتھ ہے، افسروں کے رشتہ داروں کے بھی ووٹ ہوتے ہیں، میرے اپنے 40-50 بچے ہیں، میں نے ان سب کو بھی ان کے ساتھ کیا ہے۔ تو ہماری پوری سی ڈی اے آفیسر ایسوسیشن کی جو اخلاقی حمایت ہے وہ بھی چودھری یاسین کے ساتھ ہے، اور وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنی تقریر میں بھی کروں گا۔ میں سب سے پہلے تو آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مزدور کی آواز جو ہے وہ بلند کی، اور اس پلیٹ فارم سے جو ہے مزدور کو حقائق جو ہے وہ بیان کرنے کا موقع ملا۔ سی ڈی اے میں جی ہر 3 سال بعد ریفرنڈم ہوتا ہے، تو الحمدللہ اس مرتبہ 33 پولنگ اسٹیشن اسلام آباد میں فائنل کیے گئے ہیں، جن کو حتمی شکل دے دی گئی ہے، اور 10,997 ووٹ جو ہے وہ سی ڈی اے کا ملازم کاسٹ کرے گا اس میں۔ اور جمعہ والا دن 17 ستمبر 2021 کو انشاءاللہ صبح 8:30 بجے سے لے کے 5:30 بجے تک وقفے کے بغیر جو ہے پولنگ جاری رہے گی۔ جیسا آپ نے کمپین کی بات کی، تو ہم نے جنوری 2021 میں جو ہے وہ کمپین سٹارٹ کی تھی، لیکن جو اس سے پہلے کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ تھا، جو پچھلی دفعہ الیکشن جیتے تھے، انہوں نے مزدور کے نام کا بیچا، انہوں نے مزدور کے ساتھ وفاداری نہیں کی، انہوں نے مزدور کے ساتھ کیے گئے تمام وعدے
जिसमें डबल बेसिक थी, प्लाटों की अलाटमेंट थी, बच्चों की भर्ती थी, वो सब उन्होंने जो है उस पर अमल नहीं किया। उसके बरक्स आज का ये जो जमे गफ़ीर है, ये जो मज़दूरों का रिस्पांस है, ये आपको बता रहा है कि मज़दूर ये चाहते हैं कि हमें वो लीडर चाहिए, हमें वो कायद चाहिए जो हमारे हकूक़ की आवाज़ बुलंद कर सके, हमारे मसाइल हल कर सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह 17 सितंबर 2021 जो है वो CDA मज़दूर यूनियन चौधरी मोहम्मद यासीन ग्रुप की फ़तह का दिन होगा, मज़दूर की फ़तह का दिन होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह इस बार हम इंशाअल्लाह कामयाबी के बाद मज़दूर की पहले से बढ़कर जो है वो खिदमत करेंगे और पहले से बढ़ के जज्बे के साथ मज़दूर के तमाम मसाइल को हल करेंगे। मैं आपका मशकूर और ममनून हूँ आपकी टीम का, आज आप इस जलसे में आए हैं और मज़दूर यूनियन के जो वोटर सपोर्टर हैं उनको अपना मौक़िफ़ पेश करने का मौका दिया है, क्योंकि साबका जो CBA थी वो इन मुलाजमीन ने उनको भारी मैंडेट दिया था लेकिन वो डिलीवर नहीं कर सके, उनकी जो है परफॉर्मेंस बिल्कुल 0% रही है। इस वजह से अभी जो है मौजूदा हालात जो हैं CDA के, उसके मुताबिक मेरे ख्याल समझ के मुताबिक और मुलाजमीन का जो शऊर है इन मुलाजमीन में, वो मज़दूर यूनियन की तरफ देख रहे हैं। तो हम तो जो वोट है हमारी ज़ाती वोट वो CDA मज़दूर यूनियन के साथ है और इंशाअल्लाह ताला 17 तारीख को हम चांस तारे पे मोहर लगा कर CDA मज़दूर यूनियन को भारी अक्सरियत से कामयाब करेंगे। अमाल्ला खान ग्रुप CDA लेबर यूनियन तमाम टूट के इधर आ चुकी है। उसके बहुत सारे सीनियर अहदेदार, कम से कम 30-35 के लगभग जो उसके काबीना थी वो टूट के इधर आ चुकी है, चौधरी यासीन की हिमायत कर रही है और इंशाअल्लाह इस वजह से चौधरी यासीन जो है वो विन करेगा। जलसे में